Malungil tutol merga Salvador gau material adam ma direk el kotluule bogu era chairman Billy Quarte marogul a board of trustees egi mutkeora rogul adar belaur el alsils longe del uror akmadangelo asengaringia sel el daduro vice presidente del tutau magradia boda galgal endi asus o legalization am latiaru legislator at large rabulur orior emlat musus medibok isoi seri bo dong yang klela ay budul maraklay mabilong maibiraklay marogul robugul marmasil belau mara adra gabel mentergider belau el tira telut crarcielo lo sira rogul adra belau raklol amt el moragir el amt rogui matireg el altai medibok speti alte alle mergodi edin goro legam digo sperti alte alle congratulate ragot el bes el ministera ministering raibalas matu el mlangak ngir olbir eli Salvador aradra board of trustees mga el president maragul adala executive committee amo bangela klasra 2021 el nyamo mogim ongea el graduation omilil tra PCC mga madawra rogul adra bulul may akmadangelo asya ngalgra school motuo dangania tablol invitation el mortir el boloros el mora adam maadil matirgal batigra rendi legadol tirak persegi del el safe distancing el policy rigi de lo asya kada mga sadala te lela oiwelel tiarak lendiagdo dangelo asing mangidi rakt mamoriat el gibel klol de longlira ad rar motuo de marme omes ending moringa tento mamaklol TV ma sabira adal me por la gingal ra al selen sabil ngatial mal bes el basketball court el ngarnya malungil arts el ngarngi sabil di omesra graduation selon team el me agibay mal di mrenga sulem el mosem el me ma como diortial sochungios kirgid o gim ongay mara adal guk modia al sabil me ranks mauriul tomomsang pol sabil el los ranks el ngarnya y morir madingrir te agi de longim ongeil lo melit tergida Salvador mang tiang amorngir ongeim lorior lo mura 3 o'clock el morngir ti al PCC cafeteria ti al PCC cafeteria direk el mal mla magatmok le doren asulira pergel tira mil gatmok girel ti al nombre el our ocean conference lo diagal borngi digida madengelo asing betogol togoya mil gatmok al sela blur belau gel mil gatmok girel agdul tial conference el adir gamorngi ramra el mel el buil maluben mra el merra mal lam got mokol seguid el ocean conference hall la PCC cafeteria el roguil graduate samora al sel Salvador tadar tama okuid ma tewid el aqwama tewid el ada mortial sochungyoski ngarngi a tri matere el tob de la maigel el adult high school diplomatir ngaringia lui matetiu el tira motuo del ma bachelors of arts degree tiang mal klol togoe tiang Salvador ulmang soal mal isi tirganga ulmo ra de ragma ramla memo el mle lui matetiu el al longaim lore tomotuo el mol lui matetiu dirga gang mil ra alsir ngaria agora moria terel besrir mo tomal mo magaga de mo mrig endi rogul adalongora al matir amal mlo blagarandir emsu matomotuo etirgel el medelo gotiu ma o dart ma tru madrengel tirgel motuo dra PCC tirgel tuo dra PCC Salvador ngaringar terurtir el ngarsiel program el ga mal medangali lek mlangar tiagi de longoda daole mongoda dul kirel tirgel di malamal tal top dra 8th grade mora school PCC se warragram la memo tirganga school kmedre lol met sigara tal sil selmlamo warrak mal samed terung tirgel gotel tewid amo tuobda el selebol top de Salvador angim luror etmong ma high school diploma emo associate of applied science degree emong wa certificate of masteril under SLRPP L9-22 aklabo galil tiang ay gel ngesra udo dram brigera rappel grant el mortir adir rongol dirga gatal reti munsi ilmu tel malamol mal mora school
tirgel bebir tire Salvador a malk medung on tingari agel guk kamogra da ingal mal mobreo de tir metang ma di teblong dia kal ngakal dei tirge mo mrega ong trui mo ngerul buil metial maral merra ke tuuk mo bangel sel be esel class di Salvador sera do mu len gorang ani adel lu asi tiang langani ulo banglel elalo ngaim lu de sia mo ulo banglel si mang soadel milisi tirgagi del ngalged tirgel mlatui brarandir el mo ومليل تلتيرا موريور تيجي del taragot el clo lurior al ser ablur belau tيجي del building trades a building trades a ngaramo gardiom das wase gardimo dimo angorga gra ali bosang tadimo melio tabla mo godor ar building trades a tobra construction as ilmo surveyors sab ilmo designers sab ilmo melu sablay sab ilmo inspectors sindra inspectors ra CIP may garo will mrula blay ma state government tirgadi tilob da seguir del programa ra PCC maktuli seng waisei el chugo mangaringa tilob der onge school trireng ro gui sera transition workshop tiang abia kal borar bek la ro gui ngirel madu arungula ad e gimel era adra blirira melmol mlol ngsortir le tirganga ngara school ra merguya high school merguya gamogra daingak التلقي بالغود اللي نارنيا PTA يرتير تو PTA يلا التلقي بالغود المورتير التلقي بالوبتين لا نيسو أورور المورتير مقبل دي مرينا ساول الجيرلي سيجير يولني ترار بلوم بلسب إيلو مسرا تي في مالو بتورنجز مالو بتمي أوين الترجال الغالغرا سكور الألون أيملو سيجير السلفادور أدي سواغل إيسي هيقال بيك السكول سيل اللومو ngania agora kamang lo sengedrengi mangania tur betaklela to inding lora gel kura babel sabarir adra dainga ndi solo wai solo sengel model ibera adres ra al morato dra school atangak el president trablur belao el surang al wips junior ak madengel waseng lora meeting ra JCM manglangar segi del malat ke tirganga kwa mel betoka temire Salvador le tangara restricted movement sel omo meser tiring direk mlembring la te el mitra adre belau tadi morabe se mga dura soldar amrigel etianga mal club le club gul meeting e Salvador le tiam lombre garra kan dimla kal sabel morni ya kada medengel wase tial dangarangi el bulula awal gora al dengar tial bulula al cloro gru kumra sel esel la cloro gru kumra sel engirira adlo keda igal al dengar igal blal mongura kud me adadu matama dengel wase ngara ta adang okra al de mangara blul dang mangara mangremel tuangal kada mrenga sule la president trigir matirgel adal el tira dilag al mong el mal mring el aureril mong e mas que el tirgok la yegider rokul toy Salvador aktiregel di uai selo aseng kada mrenga sule la tiano mregel time el ngatiang eng dirgang song sar adra border terung el al partiang e kungodu ya president tamla appointra kioni sal ya olbi lamla confirm ringi mo ding song sa ti imol members engi amla uai sila sengari ngak blalo durukli mor olbi raglulaw malsugum olbi raglulaw mo sob elngu mo rung la rangle la board of trustees Salvador tiang aldo mengklol tutlela PCC ngari e with ragal accreditation ngi el al time agi melu so report ya tar segi del gibom goriol ngil to ko ase ngaramo ko mil ere border gamiu mumblo to gora e warak el suba ese viagal ka bakal to koy le mel mutre lang agi melas lom das lo ngaramo al da el mogirel la segi del amor segi del la accrediting commission ma visiting team sel beloger el wase sel ndulo ase ngarangi atleta el ngarangi sel ngil laat ya imomong al ngil laat ngaramang mlo dia ka adra bor de kamya e imrak ngilol mrarak di sub tial ndim lagala ka uriore Salvador nglarangi ngarangi officer president el ngarangi olbira glulaw matamla idara diosisiul ngakl no man lo to lo bong mot ngakl endi tira dir murtra al sel melangok mla mo mrega ureri trigel ave kama mangar trigel malabo grase kada magrang hensir segi del el togoy marada mo mral wase ngania togoy ingles wase ngania mechanism in place leng ndiagal sabil gongel wase mlarangi rebelaw
a mechanism in place len dim lagal exist ma di gi mo dengali ase di o siwa imad e mululu lo ase mlonia turo pataklela bulumam legi ngaya ge garel bulu mangaregel ay tabul o tangamra bepira to hindi ngaregel bepira at to el giram el me et mau rarba rablay hindi gi ngara krelang olam dia gi mbesa rarba rablay ay gi di soagal mung Salvador mal Malamol membrenga sulira aradro olvira gula Salvador te along trui matal olvi la president a direga el mal mlego sogo de la an eso ramaudo dik merenga saul dimlaga oad malube ngoles malube ngotil lora yo sangara palau community galet girega el merenga saul el gireli seguidi a ongita dimlaga el bong agi di ulengit lo ase di lo mol mai gel di mlangarngi e gamam gi mongi sumuk mom lo ai sei ul di mok ko sei e Salvador te diregel lo marang te agi de lo asen bolso pele el CCI te alurere la togora endowment el alto ta ngartiang e Salvador te al nombre el ta ngartiang en el ol miliol ma el ol meldar tel telael el alto ta en el ol miliol ma etiul dart madrengel telael makmadengel o sea era graduation na Friday e kada mo subira e with el million e di soagalo mrenga sulia rogul other belao lo ase amokte gergid mesel investment policy statement ra PCC o ase kada magat pi teludo del moratri el million e sel laboratory el million e mo sube el malia e maldar telael malu bengar seguid lo ur seguido lo ura por adrabor da mo subilo al top del octiul basent em eretri el basent mo mol martial del alti aluto se ngara y morir a rogula Salvador aquí direga el ngartiang e uai se lo hacen kamama direga el taramal imul uror ngil mo kamang al time au uror girela library mo mlodor ngani sel mle urungura ngal gra school ram kan namo mrek el medel lu raglo si ngram kata tainga ke dia ka cover del blilak logor gid ta agimla mungudel hasta al sens e mungudel mga biswa lo ay silo asya o ngaim lo ryor sel graduation al sugumen se el tuo da permit gamam ra Coro State e sel suel bra uriura graduation and monia crown breaking ceremony ay umra lo asya gi bokada rur el ngara ulgira rangal gra school mar adlo uror mungudel ay galudo en mo ngira daingak mo ngira blur orior e dire gal guk mongo suir bela or ti agi del mara el mail game el bol hoster ngira 2025 Pacific mini games di soaglo ai se seguir ma al sugo mundial al top da permite agi dire gal dimom lulu or tiro lo ase bolso el agi dim release seguir del ski e mrogo e bolso amlo orior el gireli seguir Salvador a skula mo muratun ak madangelo aseng former Minister Baklay ma former Senator Frank Yota akul di man lamo madeda sa remurtel girela sports malwalam lagal ngarngira ga namo bregar mga imoraloge derni abela o games kamama umralo simlo dia kate lam la do el girela ayotera bela o game masisipelle la school legi umralo asia samera mring el time ra school e arangal ka talwada la rendir ramuso gol mamera school maktureng lo asa igal meral mel le rurak le bornya al du bolse edel twip mada do liu asis au lela tokora sports mo lela tokora school le excel di dunga imol morba bra imong en mornya turub taklil ay gang ndiagal sabe edel gora di yom das wela ga du lengirel medungra o ngada daul boy lengirel tia bulu wadro gir ngani ak logor ngi ngani school maro gul togol ngara al sel magir adal mo obatal togoy yo guerra guk pebira adal ngara ala pebira togol ase guk wangara yo ter di watel mle do la ocean conference akadam lor murtel girela gel el sil tercera lo oltrigi makti duli seguir e mama oldub ay ger rogul el tigingela rogul sports ditrigel guk ngal gra school el sabir el mora school e tirgel el guktimo al bang la tokora klogol aguk bol el bang le long el trir mesel Messi se vera skur on etiul buil Salvador agar dire el ngaro omren el saul makadam ren asulela gabel mentra mrigel a president tercera longo do en dilulu ase botogora o del milio ludo dra gers funding am la mir belau
madigo ay silo sa igal to ko era unemployment ludo de longra la WIOE magot tak merenga sulir teman la modoal la bedengir ma adingrir rat to ko el mortir digot tengira de merenga saul le la Josephine Maradal al tangaria tu betaklela ba bebira aurora el dorul diga de mo mesra ol gelela bekel to ko meslo ase klo amagat moklo adang ke garem kat mok sia got ongerong te lo bisir gidra WIOA adireg el seral homeless ya gingilul mera PCC of course lonya al dodura se bom siga ungilo bis ma do lo mol ma segid al dodula se bol el masiga ungilo bis el mortir di saglo aisa imong Salvador agora el gilt makil ya gar adal mal gora madang lik te telgibel to gora ngaramong egal mlem dang lile kam le speaker sel time seral meto lo asen asmaral la hotel niko to hogay matetiul ad el adr belam lo diaglo te git selo bisertir gidel los miga udo e mo siga tritigal adam la rinya urerir e uri trainer ti lo bengela PCC e place tir marogul adam lo uror ngwadili ngalak kernyil to ko adim laka klol gudul madim laka klol lombrot el girid ndi akbadangali lobis el mrula oy gid luror oy al tang bornya bebira time bornya tur betaklela uror tirga direg al ad matangarnya al su magada congratulate ti al dumak moduli agers funding Salvador direg el tirga al ngalgra school atilo da udo dra Miguel el mora rogul ngalgra school masel tamel wase tirga al ngalgra school eligible mora pel grant al sugum tangara school e gagida udo del giri romo sertir مسير أقول لهم روس ملي دارت ويدم اتيول تلايل بونغيرو لهم روس ملي دارت مادرنجل تلايل بونغيدي لهم روس ملي ويدم مادرنجل تلايل إلا ما متيال كتير كم روسا بيبيرا ودود المورتير بلقولا سي أكمو غارا سكول الفول تايم اسمو غايجي الودود إنوا أمورور الفودا لارا أور أمورا سكول فول تايم تيا ديريك المورتير جيل ميرا سكول رسامير maktidu li tiang leng ngirem el ruliao de siemel el sugo mo ngara school ngari audo del obom ngai sugo mo dia ngara school en dia audo te di mortir gel ngal gra school mo malaga mo kortir ra sammer ma direg el fol a fola o mura august kada merenga sulir adra Miguel ul darse yegi del udo direg Salvador el botoga garos el crant el blal katmoklar adra Miguel en diga gire del apply el morngi ma yo mese gel guk morngia bolso pel ngosuir gida adre belau e morgon e mo ngosutri ma tio aisel gireli seguidra tiagi del skuledra PCC e morgon e olngitla setirgel guk mlatov dra school bolso bilme ti almaral melong erul oror Salvador el trui meal que singla buil di sogal isi adra principal chegal ha school amlara subdel morngia meeting ra e maklog matedo el moewi de clock el morngia assembly hall ra PCC e morgon e mornia guest speaker tir el guest speaker gid el first lieutenant Avery el nia civic action team officer in charge tiang Salvador agora te al el wasi kada magarang mo mga dura ng legal belol dirgatilob dra high school marung trui matal school maram nakto dra PCC ngarior krira luim eim e morgon e gongei el mora skura egal US Military Academies kada madengela singaringia US Military Academy ra West Point el mora Army ngaria Naval Academy ra Annapolis yang US Naval Academy el mora United States Army Marines madiregal ngaria Air Force Academy ngara Colorado Springs aigang top 20 dai ngagra Miguel e diaga ngidil major el dibus ngara liberal arts mora humanities ding misisi ra tokora engineering matokora leadership tiang igagi del dainga kaiga all expenses paid magora mle urungu lawase tiang makatakata loro ngia government tergib melang ku kamamar adra embassy ramrigel wase kame do kutrelia meeting e dongo do ora ngal gra school e do aiser tira isela igal kaldel dainga e dongo dirga tilobdra school tilobdra US Military Academy ra West Point el me guk polongo do dulo aisa experience ring Salvador di boku aisa la sia agul guerra la sia ngoraol algong $0 a commitment traga mera bulwam
sirisin na Miguel ngani 6 years album officer el sugum ka sirisin na belaw malubeng FAS required el return el merbelaw direk el kadam dangel as ngani merchant academy el direk el tilob derngi ang kay gidele Nick Sword kada malmlongi la rangu del adre belaw rogu iseral alora la presidente del Mangsao ma president Bush el Mora States el mo o welcome el congratulator ni seguir de Salvador a morir seguir del 28 digo ay será el blue lo hace tial typhoon surige a direct el meklo a telmelel el meradainga din direct el meklo a telmelel makota gyulong seora tokora NEC direct el bukti kamam el mangisumuk makti ay silo asya tar ewaitiu dra adwel sel electrical building kamam ulop kop magitio ay sel morar blue lo hace agim la molo maskul agim la put makli la odwi la momrek tirgem la lakra dainga ka kasi sel sign la amra bebel agi direk la agut makli magada arur tergib mlo dai mesegi da sign la morngi sel baira mesegiul betokal ada me o meeting ringi sel la besengei sem lugu kul sel klol gi de lotli mel altai me agim la gut mok la kladgalel en simental la ulolel emergong el alsamer agimo tutia omras matirga gi del bebir angal graskura city academy tirgel mla guer tiram la rosmia bae odui magi umralo asendia di bolo su batgora dal bae rangabard mornya te el rosmi tiang en masel odui te gi del bae masel bolo mi lo mula skura on el buil agu aiser segi del sugo mangari adlo rengs e sorira rangalgira bolo rus bolo su bol maras malu ya bolo dengelo asengra olus mangra oluk mangra o segi del mangra ma ses malao leng tiagit sel time ngari su belega nga biakat se del subra classroom gire delom godor emrogong su segi de Salvador di soagal ngul el meri segi maldi mrenga sulira rogulad mrenga sulem rate al peskamamre elang madirega selo dersela temem el kamo o live broadcaster a graduation akum te ergamam rogul adra board emrogo mal welcome membrenga sulem el girelsi Salvador actirega el alta me dibo ahí se lo hacen as ligue adra uriol la modia galo bengue del vice president taro tarragram la memo te nombre que el builing ya mal no tarragram la lorael ultilo il mlemde la maklo mamle tarragal gi mosigra adel mosois bra al sel seyid luror makmal semria lo ay se lo hacen agim la appoint redactor Christopher Kitalong redactor Kitalong area PhD ngi emrogong enganga mongua seyid luror el momtira vice president Thomas Taro agim lam sangara alwasya ro gulmlay mabadesil ma ongengel tiagi del Cooperative Research and Extension cabo mo uror el girel lo bengela sel mobes el Ministry of Agriculture and Fisheries usega da magrang ya daingak aguk maregel resources regi ega da mo kaingeseu el smisi uror o melisi el atokora adalom ma tokor ogrule langigel Salvador akmla mangdo du ringi lo aseng atara gu meseringi mal klol el bangledar adar belau a fruit fly engai gide akmlam isi tiang eklutem isi sel technical report ra fruit fly ra blur belau el milgat mokl ma SPC el girela Pacific ma belau el adapternya Secretariat of the Pacific Community al gilt maklia director elang al Fred Sangabau ma belau amrael isel el gilt makli segid lomsu elang girel mut el momrael ised el diagdir li omsu kadamo tuti sel de silubi mara adam su bergido el tirakringi magumdas tara agora ontigel mora doctor Kitalong ase kabom el bangra girel se sallara masada malala ma botog lied le omlal amdal maed el dimo de basar de el leng magang kame de bodo mesela se kada magranga sob aklar de el ga gidel ngarngi budo lala ma besel del lom di soaglo spet ya gidel te al que diregel isi segi Salvador segi del graduation ra mo lobong morngia omros el certificate el morar el tira mal lo masaul el girel segi del programa STSU ma el guk nes omren el saura STSU
direk el moringia ombreng el saura PCC el mortirgel adel mla urol mal mla mo betokora la mo betokora ogdei mamu okorak mar mla mo oltira morita era PCC te agit seli mol klol te al el mo kim abangali abuai e mo mrenga saul maktirek el mo spear seguid el te al mrenga asulir rogui seguida isuagal mulmeri seguide Salvador y de tial mlamo medel mo del bongo makmal mrenga sulem kum te era adala bordo rogui chairman Cuartey, vice chairman Romana Wong, secretary treasurer Masagi Masiol, ma trustee Kioni Saal, ma student trustee Gobe Moses e gureng asulia rogul adabela no sobi ilo rengs e direk el uriule talamo masate agi del programa e gureng asulen gaumar adam alangarinya imong toblol grime Salvador bolsubega longera gungera guklaga gi mosmiga ngerni ga mosiga te alle ga del mutlmi gamal msular rogui adabela lo rengs sulange ogudeo doctor tele kulwai sat pungani 147 student la PCC in Motovre la Friday. A principio la pala high school adere luluai se pungani 147 student seniors la pala high school mo graduate el alir. E luluai se pungani school la June la summer time e dire que el momo la fall semester auguste. E gidangara al se la pandemia que Kadgora mal congratulator galen sebede misteri 147 al student ragalit el motovre ngal garbela ngwangrate lela agel ngesra pandemic el telobra logiwa ke satra amerikel en melnsura ngal garbela tira tobdere la rang malu betang rango de lurior emla modia agel lurior en sebril hospital tel gora college mal masaule malungil gere Salvador a tara moktegra tiagi del GERS funding at tingela kado retool retrain seguida direk el sugo mangaria adel ngara blue emla unemployment kadam dengela igang al amombregra on etul buil at least amrigela amombregra September 6 e al sugo mangani trigela adel mai gidi giri report trabek el week ra retraining maigal bekel community galetsa direk lo ngaseu girer adel tira samriare Salvador akno mentioner seguid el seral close a Nico Hotel le adel mlea mlo a bebila mle short term training a bebila adam mlo enroller tiagi del programa Salvador direk el dimla guaiso se tia nombre el Friday la graduation de la caregivers dori 8 el ad Dori الأدرى Dori 6 أو Dori 5 الأدرى وريبين معاملة تدي تتوى الأدرى بلو غاية التوشي تداو إمورتي إمرغون إسيل تال سانديرو إن ديريك ملي لوي مادرنجيل الدي ملي أدرى بلو سي سالفادور أبارت سيجيد الريترينينج مالشوكو مغانيا أدل كوك موسوبير مغانيا بتيجرا أوريور el seguid el guk tingel a ger gibeng a sub il molong seutir dil sugo mangariar adel meo ase mama so mamel el mo enroller tiagi del program ngani angesol mortir al sugo mundia angesol miguel mortir ngani sel ngesol ultobdiar adra olbira glulaul el ogol meltela la giolingi trngil wasel lutlo ase seraudodra al sel tirianga mortirgel adel soril mut el meri train ndi diagal qualify el moregal existing el edra miguel mrenga sulela speaker Anastasia yung langia mle leader segi del effort mlaringia concentra gal tablol bler olbia rulaw mtilo daw del girel mang ngera se oin sebel mabayir ada di meo sing somamel mutel mera school tiagida somamel momsu bringi yal sugo manguk tokora do luat tingel sel frontline training yagi mangat mokor segi del uror el mongol ngasora adra held Makaduguk tiyo lang siya el retrain at tigagi del frontline workers, labor, immigration, quarantine, biosecurity. Malta agukul subi il ngarse el stampa passport, el koram ngadadura adel mesois, vertiagi del safe opening, sterile garidor, bubble tourism. Emergong direk el bornya ABS el kora retraining el girelse. Ma direk el kora ngaria uldasura aguk pebira omsub el adirgega domdaslo en combination Salvador imorngia a general construction program habla la approval a bordo
mangalchugo mangania adel meo asing mama so mamal mosoi sebra general construction tiagida kora invasion ngil tingela general construction ngania adel mei soal mo msublom as le got klo agirel mo modo rayari gatarablai esabi el togotegi el chugo mangania student el meo asing aga ba uspe tiagida el training program e merogong e bay maarak lak del lela blig e me bok tolor komia da kaing sel mo kada rur mesel bol merek se direk el gumdas sentara te alle Salvador ngora incubation and diga trainer ada regire logo da rur ablil e bol merek em la moso el kida tial medengelo asing ara adel 160 samal bla mil tamal e adol e song sara adel mrule ga gidlo rorm ngaga direk el guk ngani tirgal telal adel korol ngaseortir esta direga el matamallar auror magagre uror nding malbato malungila grim malsumari adlo rings direga el labornya imorata megi ngaga madin Thomas gidi bomongo do ay del girela gagi del el train o angel block mention ngil girela gagi del mangadora baira mesegiu ay gel ngadia gidi bomoras megi mongador ngi agil mut el meleget ngi ak madengelo ase segi del mo partra summer program rogul adsel me ngiril medengelo sengara el sak langarang lisakya ngara adus ngara dalala adus ngara osegid ngara buadal e Salvador leng bebira yel tiginget agu mesa kamatra adro olbira rula masawader tiagid el resolution el gela omong do tokor belau ndito blol toko e Salvador el amlo el medum raptluk selangani ogod rula bai ma atogor belal dang spuadla ma atogor belal tiagid le aigal gal el dolab el mora adel argal el morrodel dol toira gal el mortir agum da segid el alias tablo el togor belal maklol sugang belal mlangair ogod rula bai akmadengel diagal semelo sis klia dang spuadla ala galangara alsela ba rangal e bol mi yo lo mesara buadal en diagal si ilmo mdangali to ga dang buadal ma alias diagal si emel smodi ala gal ngariya buadal ma rael e moreng dra a buadal ma rael ngegi del ngakla ngilul klin gal el mora rodel e diagal si emel di o si se klira blelos amklil tianga atiayid makor omda ser segid agrima mal lungilet mol bolso de emerald kat makli ya ka da nga ka girel kat mokle chugo mandiagal sabe del logi utia la academic program en girel sabe logi utia del continuing education lo ngara arnya abuy ki adel Jefferson Thomas manchulang sela doctor Teleo Gomez sele appointment a Mr. Ngiray Velas Matur blalgnya senet mo o minister sel dulasen super ministry ese direcel tingin la presidente mlatov del girel sel ministry a direcel valo sparingil girela human resources malibor el milisi era vocational skill e valorim sel ministry moriolo bangela PCC makora amle sera kotel mesase akorolum dasuk mlase Ngral resources abalos pe a PCC lo ki setia program yedam danglia minister matur nya chairman a PBR la time la expanda a program retian mun mara adra blum the borai ram la mornia adra ram murula galenga ya temele kdmo la mora blur ngara long la improve a baby a historical site a selbelam akora milat klase magara PCC bolo reg de tial ngara lengua blal baknerelia PCC el girelo msi el sel skill serar other bela tiagi del ministry amal mongra el girel sei ngari agora resources malu ben sebe de los pega agi de ludo da pandemic el gora omu tiagi de program mal musaule Salvador ngal el ngiray blasa ministera matul akmla mesa bebira lulu sulbabira guk ngaramo baguk kora omngiwel omsodera toy direk akmadangli ngi ma minister a president whips na adu ulgire la CSC atia CSC a civil service college ra Singapore mangaria National University of Singapore ma Singapore National University Institute of Technology ngaria CSC
Civil Service College. Se mandate ra aroguil adal morora Civil Service ra Singapore. El melmora school. Seguida tara montig el mora ministry ra seguida el bes el molgonik super ministry. Bolse del lo taga ul suedo la segada magrang e sigi sel soad e sabe el mokatmok. Seguida gire del kutmukli lengmaral gire el mornia adra nur sengania professional educator el morgau mo toktang mo adra la ma sensei digal bek el profession ra blur belau gire el morning gire el sepira adel gire el mut el mora school ma adel el amara da inga al sugo mangania step increase gire el long material credit el morning seguidel agunda se seguida bod ada du urngil girel ndigri ma diak logel girel wa sengarngia audo del girel del mosmi audo da ngarngi ablo el mring el sel commitment Salvador ablo el dulil wa se sel gotel betengel legal omrur legal togoro gui sel skel audo del girel sel gotel mranglel sel sigitrir adel mo tlom el mira o lel el morarsil kedre lil mo requirement emergongu betiti al togora tixra al sel modiag el labora al sel kuklubel tuar bebira ar adel edal el don diag modiag dol tirak tiang en kuklumeringer bebira seguir sel sugomen so adel subi seguir el otirikli o seguir el model o CSC en gire del mo outsider a purview a politics ela Salvador ar adel rensa madengelo aseng Ablura Mrigel ngania CS5 level ringi. Halo gusper sel gotel kamon el ngak ngania Nicola Pula. Nick Pulara OIA, a Department of Interior. Ngania Dr. Menitzel me appointir a Trump ngarbebul. Sel bol Mrigel bornia transition ragablemen ngegidel niga ke ngea institutional memory ngegidel ngel adel ke sel oral tirgal political appointees etial gigam bangariar adel ngarngi lu regeter ongeu mangir ngel adel melo baba bilngel mol tiagida giregal do orngi tial ongeu ku regeter ngi letam ngel sengiril ngarniar adel agunda sel gora brusel ngal president sel dirgak sa loger nginding agunda songo meser seguido la sengirel morngi ngaigidel systemic el process el mo sistemática agunda sen tial systemic ma sistemática al bebilen kadang malo dagal mo imong aluben toblol gagarusil tokoy okay selor tel magdula toblol gagarusil tokoy emergong egida of course ang gegrebel wada mal bebile kadam atakal mo so ise bara raim ning digdimo basel tokor belaw sel de sise bara raim ngari gel time so edet mutokoy morar gabugul esel tobda ekela raim kadam maldi mang ialu belwada mo waise gide Salvador akmal li mrenga sulem tiagi del grim aktribel gora mal gora malungil arngul zal gumes tial cook leadership ra olbil ma gablement dirga gabole del buil ngara al sel agumes Salvador sel decisiveness ra a president ra senet el dimlag gora begik el mora madala simbung ukmongara mrigele katakmula senglil asia up el mora Washington Post malu New York Times dingang amlara madala simbung lasi oing matar besul ra omongoy taigal el ral melnganya dokungas ra alsel ertial de bela tahiyo girera adre bela al modo ore ombrot el girel ngal president tra senet de Salvador len agumda sentil gwit al imol blue mulk medirba wal telgibel kadam asaga mandirga gal tob da position ergid el blue mumlo ngu segid el batong engul goleg le mangira ara adam selemetam utubdi la toba da toera Marcial ma FSM bela tadi mangila kita gugule gu era toba da forum endi tiagi del guk tigengela do kungas Salvador kadam dangalia do longle de kita ma ara ada lo ger ngaglo singram mal amater sel togoy makwase sel da atra ungil togoy endi aga bulgula se modia da gausa legi de mar adra siabal dingani egel bebira togoy el sel da blue e kadam masor ro ringi modo orem sisi agosirgi tiagal wa gusira kadam sisira bebira toya vol togora gusira mal tial iwseda du deu koburs bak merenga sulel seguide Salvador tia la toxiora school ending
Ora direk di amat rengele direk lo bukum. La semle un statement el giren mere del todo et di lo den ngi plabel gul. Plabel gul. Mal mesaule Salvador Ali que demol mo ochira tae mak mal dimbrenga sulem.